Gusto sa akong bana, patuwaron ko. Pero unsaon man, nga di mangyud makaya sa iyahang alho. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang mga suking tigpaminaw online. Itago na lang ko sa pangalang Crescencia. 59 anyos na ko DJ Sam, samtang akong bana, tawagan na lang palihog sa pangalang Lucio. Isa na lang kahapak DJ Sam, mag-senior na pud ko. Sama sa ako ang bana. Pero buhi pagihapon ang among sex life. Mao na ang buta nga among gika-proud DJ Sam. Kay amo ganing mga kaila, bata-bata pa, mamroblema na sa kama. Makaisa gihapon mi sa usa ka adlaw DJ Sam. Kaya gihapon namo adlaw-adlaw. Nagtuo manggod mi sa akong bana nga usa sa makapahimsog sa magtiayon ug makapabuhi sa relasyon, ang sex. Mo nang bisan edara nami sa among bana DJ Sam ga-explore gihapon mi og mga sex positions. Tungod pamilyado naman ang among mga anak ug kami na lang duha ni Lucio sa panimalay, maong libre mi kung unsay buhaton namo. Gibless man po ang among mga anak DJ Sam kay parehas naman sila nga dunay maayong kahimtang. Mga professionals na kumbaga. Maupod ang ilang mga nabana. Dili na mi maguol og mamroblema sa ilaha. Tuod man DJ Sam, sa ako nang gikaingon, buhi gihapon ang among sex life ni Lucio. Gagamit lang mi gapadanglog ba ug pabuhi sa iyang alho aron nga malipay sab ming duha. Mao na lang gyud ang among kalingawan DJ Sam. Kung naa siya ma-research nga mga posisyon online, amo adayon ang sundugon. Liban lang sa usa ka posisyon nga di gyud namo mabuhat. Pero gitry namo. Di jud makaya DJ Sam. Ang dog style. Tuwad posisyon ba? Sa tinuod lang DJ Sam, wa jud gibless si Lucio sa iyahang tabadidoy. Maayo na lang gani no kay lig-on og hawd siya mudula-dula sa iyang dila. Maayo pud siyang muda DJ Sam. Maong nakalima mi ka mga anak. Dugay na gyud na nga gipangayo ni Lucio nako nga magtuwad lagi daw ko. Apan nagdumili ko kay kahibaw naman gyud kog unsay mahitabo DJ Sam. Unya kay nagpasugo man ang amaw, di man kunya bahinan sa gipada sa among anak sa abroad, maong napugos na lang kog tuwad. Apan wa gyud mi abot DJ Sam, kay pasta mang yung mubuah ang iyaha. Mga duha lang siguro ka inches DJ Sam or mas gamay pa gani siguro. Gibira na ako DJ Sam aron lang gyud nga moabot. Apan gitulak ko niya kay sakit daw kaayo. Unsa day pagtuo nako sa iyang tabadidoy, pintik kay inat-inaton ra. Pastilan DJ Sam, gisagpa gid niya akong sampot ni atong higayuna. Giingnan ko niya nga pasugo daw kaayo ko. Kontra gusto daw ko nga buhaton tong butanga. Ug wa gyud ko niya gibahinan DJ Sam sa pada sa among anak. Wa na lang gyud pud ko ni angal, basta kay mopalit siya konsumo dinhi sa panimalay, okay ra. Pero DJ Sam nagdasa naman noon si Lucio. Kada pada sa akong anak Noah namang gyud ko'y mahimo. Sa iyaha manggod na andan nga ipangana sa akong mga anak every time nga magpada. Tun-an daw nako ang tuwad style aron iya daw kong bahinan. Iyaha pa jud kong singkasingkahan DJ Sam nga mura bitaw og nakaloko na kay sa ako ah. Lami na gyud ihilak DJ Sam. Tungod lang sa tuwad iha kong ginaingon ani. Sala ba day nako DJ Sam nga di gyud mo abot ang iyang alho. Mubo man gyud kaayo. Alangan na ba day ko'y mahimo ana. Ako siyang giingnan ana DJ Sam pero di man pud siya mutuo. Di niya madawat DJ Sam nga mubo kaayo ang iyang alho. Ako daw ang dunay problema kay reklamador daw ko og dili daw maparaan. Unsaon ko kaning tigwa nga bana nako no? Palihog share daw mo sa inyong advice sa comments section B kay ako anang pambasahon. Daghan kayong salamat daan DJ Sam ug galing man mapansin nimo ang akong chat ug mabasa nimo ang akong problema sa imong programa. Imong sender DJ Sam ug follower Crescencia.